Sa kinabuhi, no, kung dili ka kabalo mo sabay sa agos sa kinabuhi, malunod jud ka. Maong dapat, dili jud ka ning idibdib imong mga problema. Natural man na natin problema kay tao man ta, buhi pa man ta. So, kung panahon nga ang imong problema, kwarta, ang solbad anak, kwarta rapod. So, dili na siya pwede nga, ang imong isolbad sa imong problema, kung kwarta na, dili na imong solbaran o paghikog. Kay ikaw julo uy anak. Maunang kung naakay problema karon bahin sa kwarta, paabot lang. Malay mo di ay, matiksan na ka. Di, sulbad na imong problema. Paabot lang. Maabot lang magyapon ang panahon nga makakwarta ka. Kung dili man karon, malay mo, next election, ihap na lang po kapila ka tuig. Anara good.